ng lalamig. All of this painting and mahirap, hindi ka ilang narinig. I'll be raining in Manila, hindi ka na babalik. Maulan ba sa inyo? Nagulong dito. Wawagin ako ka. Crispy? Next performer is Matt singing Something Stop. Nilalala ang microphone. Don't play with it. Just don't. F a cloud plus N. Mata Penamerica, Soberina Penamendela, Padan Penamerasa, Tarikan jelas, Sayante kajari, baru saja. Siapa yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, rasa salah tidak ada yang belum selesai. Oh, aku sudah bermalam. Wait, how do you turn this off? Our next performer is Abdullah Aziz singing April. Water yung lugar may tutukraw na tiraw sa isuan siya pero wakang siya may kwan sabay pagkirap siya kung nanti dong cak baik aku menjadi jumai besok banyak nak cincin cantik tampak baik kadang yang lebih cak jumai kerja perwacaan kau naik ini. Oh my God, they have. That's what you just. Bahagia berkasih, muncul sesuatu kata terbuka.
selama-ini beria terpadam dalam cerita. Sukanya untuk melupakan ikatan janji setia. Pohon asmara kebebasan mencercinta. And that's it for our presentation.